salamat sa paghatag kanamo kay gayunan, sa paghinumdom o pagdala mo kanamo dinhi sa adlawng Domingo alang sa pagsimba. Sa kagayunan kanamo sa pagdaig o paghimaya kanimo. Salamat sa imo mga pulong nga gisulat sa balaang kasulatan alang kanamo sa pagbasa. Salamat nga imo kaming gihimong matarong nga katawhan. Salamat kayod sa imong kaayo o pagpaambit sa imong kabuhatan o sa imong paghigugma, pagiya o pag-atiman kanamo. Dawata o Dios ang among paghigugma o pagdaig. Atong daygon ang Dios diha sa atong pag-awit. Magiusa kita sa pag-ampo. Mahigugmaong Dios, salamat sa imong pag-atiman o pahigugma kanamo. Pinaagi sa among mga ginikanan o mga katawhan na nahigugma kanamo. Nasayod ka sa tanan namong gikinahanglan, tungod kay sa makausapa, nahimo ikaw usa ka bata sama sa among mga kabataan. Umula kami sama sa imong kinabuhi, na mahimong instrumento sa pagtagad o paghigugma, pag-atiman, pagtabang, pagtudlo, pagdasig o pag-ayo. Tabangi kami nga motubo diha sa pagtuo o pagkinabuhi sa imong kabubuton. Andama kami karon aron ang among pagsimba kanimo mamahimong makahuluganon o mabungahon. Amen. Kung nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo di ay gihapon diya sa kangit-ngit, na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan.
Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon, o wala ka nato ang kamatuoran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinud-anon o matinumanon sa iyang saad, mupasaylo gayod sa tanan natong mga sala ug manghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Buhaton ta ang kinasingkasing nga pagsugid sa atong mga kapakyasan. Magampo ta. O Diyos, nasay ikaw sa matagusa ka namo, ganining malisod nga kahimtang nga anaa kami, daghan kaayo kami kapakyasan nga nabuhat kanimo og sa among isig kataw. Ana kanamo ang pagduha-duha, ang pagkamahadlukon, pagpalabi sa among kaguol, nawala ka namo ang pagtagad sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa among panabang. Tungod sa krisis nahimo kaming masukanon, nawala ka namo ang kinaiya sa pagka mapaubsanon o pagka mapinasayloon. O Ginoo, pasaylua kami o bag-uha ang among kasing-kasing sama sa imong bugtong anak nga maong Jesus. Amen. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi kaniya makahimo na kita sa pagpahimulo sa grasya sa Dios, di nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Amen.
gisip mga pinasaylong anang sa Ginoo manindo kita ang atong ipakigambit ang gugma ug kalinaw sa Dios sa usag-usas hamtang atong ikaway-kaway ang atong mga kamot sa atong mga kaubanan ug gawito nato ang This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Gidapit ang katawhan sa pagpaglingkod. Good morning. Sa kadasig o hinangop nato sa Dios mo'y naguna nga hinungdan nganong gihiusa kita niya nini nga dapit alang sa atong pagsimba kaniya niya sa espiritu o kamatuoran. Sa ngalan sa atong pastoral team kang Reverend Jeru Santisimasio, ang Pastor Marjon G. Miguel, o ang tibuok namong panimalay sa gihapon, kami nagaampo nga ang kalig-on sa pagtuo, ang pagkamahalotayon sa atong pagpangalagad, mao'y magahari o nagapatigbabaw sa ato nga kinabuhi, luyo sa hulga sa gihapon sa pandemic ang COVID-19. O niningatak na abot natong ipaabot ang atong pagpasalamat sa kanunay sa atong mga kaigsunan nga naga-donate og mga bulak og pagpahulam kanunay sa ilang mga tanom aron ang sanktuaryo sa atong Ginoo mahimong matahom og naghatag kanato sa kadasig nga bisan tuod kon ang atong mga lawas ginaatubang kanunay sa mga viruses dili lang sa COVID-19 sa bisang unsang klase sa balatian apan ang atong kinayahan nagapakita gihapon sa iyang papel sa pagtabang kanato aron magpabilin tang himsog. Adunay nag-ingon ang balang kasulatan nga ang tanang butang sa kalibutan may kadugtungan o bato pa sa kanta ang lahat ng bagay ay magkaugnay. We are coexistent with the rest of God's creation. Tungod ni ana siya ang naghatag kanato sa kadasig o pagsusi nga bisan tuod masakiton ang atong lawas apan ang Dios pinaagi siyang kabuhatan naghatag kanato sa kadasig niini. Ato usab ipaabot ang atong mga greeting sa nagasaulog sa ilang adlaw natawhan karong adlaw o karon nga pinahona o labi na usab sa mga managtiayon nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Hinaot nga samtang parayon kita nga mag-observe sa mga protocol sa atong health. Pero kung di gyud nato balikayan nga mag-celebrate sa atong panibalay, do it. Aron makadugang sa kadasig sa atong kinabuhi, importante nga sundon nato ang mga importanteng protocols aron mahiiway ta sa mga balatian. Ang atong mga kalihukan sa iglesia, sama sa atong midwifery meeting, ang atong mga CROs, organizations nga nag-conduct sa ilang mga Bible study, atong iyapong kanang gi-observe apan atong pinumduman ang atong mga pastor o kamo mga membro mismo nga kung mag-conduct niini ato lang yung gihapong ipang-observe ang atong gikinahanglan para dili gid ta dayon igo aning COVID-19 tungod kay ang atong syudad sa Butuan o gani makasusubo nga paminawon kay ang uban natong mga neighboring provinces morban ta og ayo na ta nila og batikos o bakaha kanang giingon nato gi-ostracize ta sa kahimtang kay panalitan sama sa nahitabo to nagi semana nga ningon sila nga abli na ang Britanya gawa sa taga-Butuan.
So makasusubo na siya nga pamalandungon, no? Nga mura man nung tanong kani nga di naman tataw sa pagtanaw sa ubang tao. So usa na sa mga mahimo na to nga tingali tungod kay atong pagtanaw sa virus o baka pagtanaw sa sakit, mura og something very negative sa atong health existence. No mo nang usahay masipya ta, masayop ta tungod sa atong pagtanaw nga medyo wala tay saktong basihan. Bisan ang Department of Health wala gyud saktong basihan nganong ang COVID-19 gitawag og makalilisang. Hangtod karon mismo sila naglibog nganong daghang maka-recover sa mga balatian. So sana ka mysterious nga panghitabo sa atong palibot apan kinahanglan tang sundon nato ang tanan. Ang atong eskwelahan, ang atong buksi padayon sa iyang pagklase sa online o modular blended learning of modality learning. Pero ang challenge nato tungod kay ang income nato dili gyud igo sa paglahutay. Mo na nga padayon ta nga magampo sa Ginoo kay iya man ministry siya man gyapon ang puno sa atong kakulangon. Importante nga magpabilin tang mutuo sa saad sa Ginoo nga di kita niya pasagdan biyaan o tagaan ta sa mga pamaagi yung sao na masulbad nato ang atong problema. Ang atong CDC renovation nagsugod na niaging simana, pero ang ato lang yung kayang himuon karon ang atong pag-atop lang una kay ang atong available funds dili gyud maka siguro na masugdan nato ng third floor sa iyang walling, pero murag sa pagkakaroon sa atong management project management nga ang unahon lagi na ang atong atop. Ang atong atop busangko na dinhi sa new building para malikayan nato ang padayon nga pagtulo sa ulan kay tungod kay kining atong CDC roofing rabi na gina ka dilapidated unya na siya mga timailhan nga ang tubig mo sulod diha niya mo ana sa ubos, so labi kalata na ang portion nga tan-awon mo na panahon sa atong renovation. So mag-aampo ta nga dungagan ta sa Dios sa iyang panalangin o tagaan ta og mga kaigsunan nato nga abli ang ilang kasing-kasing og unahuna nga suporta sa atong CDC. Ang atong personage nag-meeting ang council natong duha ka semanang milabay nga naguno na mi nga kung dili gyud nato na mapulihan ang atop, mapugos kita pagubaan na kay kung mag-ulan mobaha dayon gyud. Unya mapiktuhan na ang nagpuyo sa ubos sa second floor si Pastor Marjon o banyang pamilya. Pero sa wala pagani nato gihunahuna pala nato katong gubon 2 days after ninanawag nato nga mo-donate siya og igo-igo nga kantidad para i-renovate ang atong roofing sa personage. So pasabot na nga dili gyud utugot ang Ginoo nga gubon ang unsay naa niya, no? So muna nga nalipay ta, binoon na pa siya kulang kay ipa-estimate naman nato daan. Siguro mga kulang na mga 28 to 30,000 pesos, pero nagtuota nga tubagon gyapon na sa Ginoo. So kana lang ang atong mga kalambuan diha sa iglesia, labi na sa atong physical nga aspeto. Og nagpasalamat ta nga atong vacant space diha sa tubangan nga gigamit nato sa boksi kaniadto sa opisina. Ginagamit na nato kana unya mo income na taniana og 25,000 na monthly og nalipay pud ta kay nakapabibo pud na pita sa atong tubangan kay courier man na siya sa mga butang, no? Ang Global Express mo'y nag-rent sa atong atubangan. Ang ato mga kalihukan sa iglesia sa sulod sa bulan sa September adunay mga programa nga atong ilusad, pero sa pagkakaroon tungod kay taas man ang local transmission sa COVID-19, ato lang yung i-regulate ang mga gibuhaton o mga programa. So sa ato pa, bingon tag regulation, dili ang membro may magbuot. Kay basig nagtuo mo nga kagawas nun mo nga unsay desisyon ninyo, dapat ang mag-regulate sa mga programa activities ang mga pastor. Dili ang mga membro sa simbahan. So ato ginang ibutang sa atong hunahuna nga ang pastor mo ay adunay lapad o halalom nga pagsabot sa atong kahimtang o ginanglan nga respetuhan pud nato
ninyo ang mga desisyon ninyang himuon natong buhaton. Labi na sa mga bulan sa Oktubre, Nobyembre, Disyembre, ini sa nga mga bulan mo mani ang peak season sa atong mga selebrasyon. Pero kung tanaw nato nga dili na kinahanglan gyud natong himuon kini mga programa pwede na nato din ang himuon. Tungod kay mas daghantang mga priorities nga kinahanglan natong tan-awon. Labi na kay wala tay face to face karon nga tuig sa atong pagtudlo. So mahinaot masabtan ninyo na og ang Ginoo nga atong dalang panan kusog kanunay nga magaligon kanato. Mo kini ang atong mga pagtagad hinaot ang Dios mahimuot natong tanan. Amen. Magambot ha. O Diyos nga balaan, mahigugmaon, ug gamhanan. Mapasalamaton kami o Diyos sa imong pagtawag kanamo nga maghiusa kami diha sa imong balay alampuanan sa pagpaabot sa among pagpasalamat, pagdaig ug pagila kanimo nga ikaw ang tinubdan sa matag kinabuhi nga ania kami. Mapasalamaton kami o Diyos luyo sa mahagiton nga kahimtang nga among nasinati padayon namo nasinati usab ang imong pagkamatrud-anon o pagkamahigugmaon. Nagapadayag ikaw Ginoo bisan man sa mga kahibulungan nga amo gayud na sayran kun unsa ikaw kamatagdanon sa imong mga anak. Napasalamaton kami o Dios sa pipila ka mga adlaw ng imong labay sa among kinabuhi nga padayon ikaw nagasuplagar sa among mga panginahanglan. Daghang salamat o Ginoo bisan man sa nagpadayon nimo nga pagprotektar, pagluwas kanamo gikan niini nga malisud nga kahimtang sa panglawas tungod sa threat sa COVID-19 pandemic. Taliwala Ginoo diha sa kahimtang nga among nasinati malipayon kami diha sa mga kaubanan namo nga nagasaulog sa ilang adlaw nga natawhan wala man namo o Dios sila mapanganli apan nasayod ikaw gayud sa tagsa kanila sa ilang kinabuhi. Nasayod ikaw Ginoo diha usab sa ilang mga kahimtang karon. Padayon kami Ginoo nagaampo kanila nga sa kanunay magatubo ang ilang pagpanabot diha sa pag-alagad. Dili lamang Ginoo ang ilang pangidaron apan ang ila usab nga pag-involve sa iglesia taliwala nining malisud nga kahimtang mas musamot o Dios ug nagikinahanglan gayud diha sa iglesia nga masinati kini nga pagtagad. Hinaot o Ginoo nga ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi, magalapad ang ilang pagsabot sa kinabuhi ug bisan man Ginoo ang ila usab nga purpose sa kinabuhi. Tabangi sila Ginoo, mahimo sila kanunay nga panalangin dili lamang diha sulod sa ilang panimalay apan o Dios diha sa komunidad diin sila nasakop o sa trabahoan. Mamahimo o Dios sila nga kapanag-ignan sa buhat, pagpanulti o gugma o pag-alagad. Padayon usab kami Ginoo nakigiusa sa kalipay sa mga katawhan nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Nanginaot kami o Dios nga ang gugma nimo nga balaan maghari sa ilang panimalay aron kini nga gugma Ginoo makita diha sa ilang mga kabataan ug ang ila usab nga mga kabataan pinaagi sa pagtulun-an niini nga gugma mamahimo usab nga panag-ignan sa uban nga panimalay. Itugot o Dios nga niining malisud nga panahon ang imong ang pagtuo nga ilang naangkon igo na o Dios aron sila makasugakod nining mahagiton nga takna sa ilang kaminyoon nga sa gihapon magiusa diha sa pagampo magiusa o Dios sa pag-alagad ug magiusa diha sa pagsimbak kanimo ug mamahimo sa kanunay nga asin ug kahayag sa kaliputan. Padayon usab kami Ginoo nagaampo sa mga katawhan nga bidangat o adunay gipambati diha sa ilang mga kalawasan o mga balatian ang among mga elderlies
mga katawhan nga naa sa balay tambalanan, mga COVID-19 positive, mga katawhan nga moagi og operation. Nagampo kami o Dios sa matag usa kanila, wala man namo o Dios sila mapanganli, apan aside ikaw o Dios sa ilang kahimtang karon. Itugot o Dios nga ang imong gahom sa kadasig maghari sa ilang mga kinabuhi, ang paglaom ang imong mga saad kanunay nilang masinati o Ginoo aron nga niini nga mga kahimtang sa ilang kinabuhi mao kini maghatag nila og kusog aron nga mo battle nining malisud nga kahimtang o balatian nga ilang nasinati. Itugot o Ginoo nga ang presensya usab sa matag usa, family members, extended families, o bisan man ang katawhan sa iglesia, mga higala, hinaot o Dios ang mga katawhan nga nagapalibot kanila maghatag gayud unta og kusog diha kanila. Padayon o Dios nga ipaambit kung unsa ikaw kagamhanan, kung unsa ikaw kamantud-anon diha sa imong saad, nga dili mo gayud kami biyaan, dili mo gayud kami pasagdan o Ginoo. Doon na may mga panahon nga wala na mo mabati ang imong presensya, apan tungod kana o Dios kanamo sa among pagduha-duha o sa amo usab nga kaluya. Apan among mga pagampo o Ginoo nga kanunay mo kaming agakon, hinaot nga maamuma gayud unta namo ang among pagtuo sa mga terrible nga situation nga among nasinati. Hinaot kami o Dios nga kakuhaan gihapon namo o magpadayon gihapon ang imong pulo nga maghatag kanamo sa kinabuhi, nga ang kinabuhi o ang pulong manimo o Dios ang naghatag kanamo kinabuhi aron kami makasugakod o makatindog gihapon luyos sa mga daghang kakulian, problema o kalisod nga among nasinati nining malisod nga panahon nga ania kami. Padayon usab kami Ginoo nagaampo sa mga katawhan nga wala gihapoy trabaho tungod o Dios sa kahimtang nga anaa kami tungod sa COVID-19 pandemic. Nanginaot kami o Dios nga pinaagi sa mga instrumento, pinaagi sa kaalam nga imong ihatag kanila og kanamo, amo gayud o Dios o makakita kami mga pamaagi aron o Ginoo diha sa ilang matag pamilya ila gayud mahatagan sa mga daily needs, diha sa mga ginikanan, diha sa mga kabataan, naot nga maghari sa kanunay ang pagtinabagay o pagsinabtanay sa usag-usa. Ilabi na o Dios ang mapadayunon nga pag-ampo og pakigdugtong diha kanimo. Nasayod kami Ginoo nga ikaw nagalihok na diha sa among taliwala o diha sa ilang taliwala. Ginaot kami o Dios nga ang pagtuo gayud baghari sa ilang kinabuhi nga sa kanunay in biblical times ikaw man nakigdugtong og kanunay nagapadayag sa imong pagkamatagdanon sa imong mga katawhan ug sa gihapon mao kana among gituuhan karon nga ikaw gayud o Dios anaas sa kanunay ug nga kanunay nagpabati kung unsa ikaw kamanitud-anon kanamo nga tanan. Doon naman kami mga kagulanan apan ang mga pag-ampo nga dili kini maghari sa among mga kinabuhi. Hinuon maghari ang imong saad kanamo nga tanan. Padayon usab kami Ginoo diha nagaampo sa mga kabataan nga niini nga Domingo among gisaulog at ang Children's Sunday. Nanginaot kami o Dios padayon namo og kakuhaan og kadasig ang among mga kabataan luyo sa kahimtang nga wala namo sila gikauban kanhi tungod kay vulnerable usab sila sa threat sa COVID-19 pandemic. Nanginaot kami o Dios nga ang mga ginikanan padayon nga magmatuto diha sa ilang mga anak
nga motubo nga may kahadlok og pagila sa imong bugtong anak nga mao si Jesus, o nga modako sila Ginoo nga matagdanon anaa kanunay ang kinaiya sa pag-alagad, ang mga values makita gayud Ginoo, ug ang Christ-like hinaot o Ginoo nga makita gayud diha sa matag usa sa mga kabataan, ug nga padayon nga maamuma ug katudloan pinaagi sa imong pulong. Himuha o Dios kanunay ang mga ginikanan nga mahimong dasig sa ilang mapadayunon nga pagtudlo sa mga kabataan nga modako dili lamang diha sa pagpaningkamot sa pagkabot sa ilang mga damgo, apan o Dios ang pagbuhat diha gayod sa balaanon nga purpose nga nahimong sentro gayod diha sa ilang kinabuhi. Paday mo sab kami Ginoo nagaampo alang sa BUCSI o buksi concern nga pinaagin nga tungod niini nga pandemic nakasinati o Dios og krisis, o bisan man sa mga niagi nga mga tuig miagi na o Dios ang buksis og krisis. Hinaot kami o Ginoo nga pinaagi sa among pagtinabangay diya sa katawhan sa iglesia, mga concerned citizens. Hinaot kami o Dios nga sa kanunay dili kami makapuyan diha sa pagpangitag pamaagi. Nasayod kami o Dios nga pinaagi sa imong kaalam, daghan kami og mabuhat nga mga posibilidad aron nga matabangan namo ang mission school nga gitukod diha sa imong mga katawhan. Tabangi kami o Ginoo nga pinaagi diha sa among mga ideya, diha sa among mga plano, ang buksi amo gayud Ginoo nga matabangan diha sa ilang mga diha sa iyang kakulangon, nga pinaagi sa imong mga katawhan, mablihon nga mga katawhan diha sa ilang mga kamot. Itugot o Dios nga kini nga mga kabadayagan maghatag sa kadasig sa matag usa aron nga padayon ang among misyon sa pagpanudlo diha sa mga kabataan. Pasalamaton usab kami Ginoo tungod kay nasugdan namo ang renovation sa CEDC. Daghang salamat o Dios sa imong pagka-great provider sa among mga kinabuhi. Salamat o Ginoo diha sa among mga plano na materialize na gayud tungod usab Ginoo diha sa imong kaayo, tungod usab Ginoo sa among panaghiusa, tungod sa usab sa among gugma o Ginoo sa pag-alagad. Nahimo o Ginoo nga nasugdan namo ang renovation sa CEDC. Ang hinaot kami o Dios, ug nasayod ikaw Ginoo nga aduna pay daghang mga kakulangon aron nga mahimo gayud Ginoo nga hingpit nga among mahuman kini nga renovation. Itugot o Dios pinaagi sa imong pagpanalangin, pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa mga instrumento nga imong ipadala. Itugot o Ginoo nga kini gayud mahumanan mo nga project, kinigid Ginoo may pahimuslan o Ginoo sa imong iglesia. Kung kini nga project mahuman na gayud, ug makatabang gayud kini Ginoo sa pagpalambo pa sa mga ministeryo nga pagbuhaton diha sa imong iglesia. Padayon kami Ginoo nagaampo alang sa among mga government leaders. Mahimo sila Ginoo nga responsable diha sa ilang pag-alagad sa mga katawhan. Nga dili lamang sila o Dios magsentro diha sa ilang mga interes. Hinuon o Ginoo maghari ang imong pulong diha kanila sa ilang kasing-kasing aron o Ginoo ang kaayuhan sa katawhan ug ang matuod nga pagserbisyo ug pag-alagad masinati gayud o Ginoo. Dagan pa kami Ginoo litok ng mga pag-ampo apan aside kang tanan o Dios, labi na sa mga tinaguan ng mga pag-ampo, silent prayers. Aside ikaw Ginoo sa tanan niini. Busa o Dios samtang kami magapadayon sa among pagsimba, itugot usab nga ang imong pulong nga among madungog maghatag kanunay kanamo sa kadasig
aron nga makapadayon kami sa among pag-alagad taliwala nining malisod nga kahimtang nga among giatubang. Gino Dios sa among pagampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Ang tanan gidapit sa pagpanindog alang sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios nga atong pagabasahon. Nga makita sa sulat sa Panultihon kapitulo 16 versikulo 16 usab ug ngadto sa sulat ni Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 15 ug 16. Naingon ang pulong sa Dios. Mas maayo pa kaayong batunan ang kaalam o kahibalo kaysa plata o bulawan. Paring kamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo. Ingon nga alagad nga walay ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likayi ang binuang ug dili Diosnon nga lantugi nga mas makapalayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila may sama sa kabuhong nga nag-ut-ut sa unod dili diha sa pulong sa Dios. Ang Ginoo nagapanalangin na sa iyang mga pulong. Manglingkod ang tanan.
Atong palakpakan ng Diyos. Lisod man ipakpak sa mga bata nga di makita. That was 365 days ago. Last year sa choral rendition sa atong mga kabataan. Sulod sa maong sa katuig nga bilabay atong ma-assist ang mga bata kung ilang pag yung manumduman ang ilang ginaawit. Hinoon ang kamanindot nato nga mga mimo sa simbahan ay ang atong kinaiya usaman ta ka singing congregation, usa ka simbahan nga mga awiton nga simbahan. Mabitaw nang kung wala tay kanta murag mingaw, no? Murag adunay kuwang nato munang mag-uul ta kung dili ta makakanta. Ang Dios sa gugma, kalinaw ug grasya manaa kaninyo o kanatong tanan samtang atong sination ang iyang gahom sa paghatag kanato sa kaalam nga atong gikinahanglan bisan pa niini nga panahon. Maghinaot kita nga kini nga Domingo nga atong gigahin alang sa atong mga kabataan kung unsa man ang atong nakuha dinhi nga mga pagtulunan, mausab kini unya ang atong guidance o source of empowerment sa paghimo sa atong kakuhan. Ingon nga Kristohanong panimalay nga nagadumala sa atong tibok usab nga banay. Sumala sa gospel narratives, ang atong Jesucristo adunay tulo ka ministeryo, ang ministeryo sa pagwali, pagtudlo, pagpanambal. Kining tulo ka ministeryo sa atong Ginoo nagalalahi ang iyang functions apan dili sila hamulag sa usag-usa. They are different in its function but they are inseparable in each other. Dili siya pwedeng bulagon tungod kay kung wala kining isa samara nga wala nato tumana ang iyang mga buluhaton. Ang bulan sa Setyembre mao ang bulan sa Christian Education and Nurture. O gani nagpasalamat ta nga bisan tuod kung anaata sa pandemic, ginapakusog ang health protocols sa pagpadayon sa pag-stay at home, physical social distancing, o sa paghimo og mga pamaagi aron ang atong makabataan, ang atong makabatanunan dili gayud maigo nining maubalatian apan ang atong mga pagtulunan nga ginatudlo nato sa atong panimalay. Og labi na diha usab sa paggamit sa social media makatabang ni unsaon nato sa paghatag og giya ang atong mga kabataan. Kini pahinumdom nga ang atong teaching ministry o sa pag-edukar og pagmatuto sa tanang sakop sa simbahan usa kini ka mandate sa atong Ginoo. Kung ato hinumduman ang The Great Commission nang ingon nga panglako kamo, isangyaw ang mayong balita, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Balang Espiritu, o tudloi sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Teach them to obey that I have commanded unto you. So ang pagpanudlo, usa kini ka mandate, usa kini ka prescribe nga buluhaton sa iglesia, dili kini suggestive. Pwede na to sundon, o pwede dili. O man tawag og suggestive learning. Ang Christian education is a prescribed learning. Kinahanglan nga buhaton kini sa matag usa tungod kay kinahanglan kini aron mahingpit ang atong kinabuhi. Sa lingbahin karong nga Domingo ato manggisaulog ang adlaw sa makabataan o Children's Sunday. Matud pa sa Proverbs 22:6, train up the child the way he should go, when he or she will grow old, he will not depart from it. Kung wala pa tagi matuto sa tumaginikanan kanhi, kita wala usab nangalagad nining panahon na. So importante gayud ang nurturing. Educating and nurturing is our primordial responsibility as a church. Tugod ka kini prescribe, kinahanglan gayud tun-an o ikinabuhi sa mga magtotoo. Matud pa sa usa ka magsusulat, si James Smart, nangingon siya, the church must teach just as it must preach, or it will not be the church.
teaching belongs to the essence of the church, and a church that neglects this function of teaching has lost something that is indisputable to its nature as a church. Kung muundang ta sa atong pagtudlo, sambara nga kita dili simbahan. Tungod kay ang teaching ministry belongs to the essence of the church. And a church that neglects this function of teaching has lost something. Nawad-an kita og mga importanteng butang nga niya sa atong kinabuhi. Ang pangutana sa atong panahon karon sa pandemic, asa naman ang atong pagtudlo? Usahay kami nga naa sa ministry, naa sa frontliner ministry. Usahay kami makonsensya mi kung dili na mo gamiton ang social media aron mapadayag ang pagtudlo ilabi na sa ato mga kabataan. Mo nay among problema karon kay kung panalitan kung come up ang Board of Christian Educators o usa ka module o video presentation sa pagtudlo sa mga kabataan diya sa social media, ang pangutana kung ang gidikanan ba mo subaybay pa sa mga bata diya sa atong mga video clips o baka video presentation sa pagtudlo. Labi na kanato nga mga busy parents. Most of the time, we are physically absent sa atong panimalay tungod sa atong mga paningkamot. Muna siyang challenge nato. Unsaon nato nga ang atong teaching ministry gikan sa makabataan hantud sa makabatan-unan matagaan ng pagtagad sa panahon sa pandemic nga dili man kini mooy anaa sa hunahuna o kasing-kasing sa atong mga kabatan-unan o sa mga kabataan. Christian education is a vital ministry that deserves our best efforts and give a source of joy and renewal in the life of the Christian church. Without effective education, that faith is not faithfully passed on to the rising generations, and Christians are not obedient to their educational commission. So mao ni ang usa sa mga tahas na to, usaon nga kita mahimong effective sa atong pagtudlo sa atong mga kabataan. Nga ang problema kung kita nga mga hamtong kung wala ta matudlo insakto, kung dili ta well informed about the scriptures, we are not fully informed with our creeds and doctrines of the church. Pareha ko nang adunay gihimong bunyag ngadto sa usa ka bata nga nangutana ang pastor sa mga ginikanan o sa mga ninong-ninang nga mingon siya nga magasaad ba mo nga kung kining bataa katudloan ninyo sa balang kasulatan, tudloan sa kastuhanong disiplina, nga mo ana maginang ginikanan o ang ninong-ninang magasaad mi kay kung di mo saad di man dayon na bunyag. Ang pangutana kung sa atong pagsaad diha sa bunyag sa bata ato bang ituman o sa may atong itudlo kung wa kabalo sa atong itudlo, no? Mabito nang sa karon nga panahon ang DepEd, ang Department of Education mo hire og teachers nga kanang kuan gyud kanang nakapasar gyud sa LET examination. Kay dili ka tagaan o authority sa pagtudlo kung dili ka deserving sa pagtudlo. Kung panalitan ng Ginoo mingon nato nga kung tagaan tag higayon nga moatubang ang Dios nato, nga mingon ng Ginoo nga kumusta man ang imong kinabuhi, gisunod ba nimo ang teaching ministry sa Ginoo? Nga nang po ka nga sunod nako o sa mong itudlo, ayo sa kay mangutana sa ko sa pastor kung siya akong itudlo. Ingunahan ni ba niya ni may tabo sa ato, no? So mo nang kinahanglan gyud na nga kita nga mga magmembro sa simbahan, we are called by God to be the teachers of His gospel. Dili lang kini responsibilidad sa mga sa pastor o sa mga magtutudlo sa simbahan,
kung dili kitang tanan adunay kaugalingong kabahinan. Unsa may papel sa Christian education sa atong kinabuhi? What is the role of Christian education to our living? Adunay tutulok importanteng pahinumdom nato. Mingon ko pahinumdom kay tingali ato na ni siyang hibaw-an, ato lang siyang ihanay, ato lang pahinumduman kitang tanan. Aron sa matakaroon niya, moni unya ang atong basihan sa paghatag og dakong pagtagad kung unsa may papel gayud sa Christian education sa atong kinabuhi. Una, Christian education teaches us our identity as creatures in the image and likeness of God, whose identification is to glorify Him all the rest of our lives. Ang Kristohanong edukasyon nagtudlo sa atong identity. Ingon nga binuhat diha sa himay sa dagway o likeness sa atong Ginoo. Ang atong identification mao ang paghimaya kaniya sa tibok natong kinabuhi. Muna si papel sa Kristohanong edukasyon nga masabtan nato ingon nga katawan sa Dios nga kita gihimo sa Dios alang sa paghimaya sa iyang ngalan o paghimaya kaniya sa tibok natong kinabuhi. Adunay quotation ng ingon, we are born to glorify God. This is the nature and destiny of every creature, that is to glorify our Creator. Moni ang gikinahanglan nato nga gikan sa atong pagkahimugso hangtod kita mamatay. Moni ang atong kapaingnan. Life after birth and life and to death is to glorify our Creator. O kinahanglan masabtan nato ni kay ang atong kinabuhi wala ing identification, mao lamang ang paghimaya sa Ginoo. Paghimaya sa pagtuo o diha sa pagtuo nga may bunga sa pagpangalagad. Mao ni siya ang atong pagtan-aw sa usa sa papel sa Kristohanong edukasyon. Ikaduha, Christian education leads us in the growing of our faith in Christ in order for us to interpret the realities of our lives. Sa mga Bible study nga ako nagakandak, usa sa mga question sa mga nag-attend nga mga kaigsuonan, Pastor, kung usara ang atong pagtuo sa Ginoo, nganong daghan man ang denomination? If there is only one God, there is only one people. Pero nganong nagka-bulag-bulag man ta sa pagdaig? Nganong nagbulag-bulag man ta sa pagtudlo? Nganong nagbulag-bulag man ta sa pagpangalagad? Kung nagtuo ta, there is only one God and there is only one people. Tingali, tungod kay usahay ang atong pagtuo, wala na ito masabti. Kaya ang pagtuo, kag itudlo ka nato, faith that motivates us to understand. Kung nakasabot ka sa atong pagtuo, kini nga pagtuo dapat bubuhat nga pagpangalagad. Og mo na ipapili sa Christian education leads us in the growing of our faith in Christ in order to understand the reality or interpret the realities of our lives. As Reformed and Transformed Church, we are taught that faith seeks to understand the realities of the world. Panalitan. Kaya ang pagtuo, faith requires wisdom and knowledge in order to understand the realities of life on earth. Ang pagtuo na kinahanglan o kaalam o hibalo aron masabtan nato ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. Dili pagtuo nga mingon ang uban nga kinahanglan kuno ang Biblia nang ingon ang kalibutan dili iya sa Dios makasasala, so ang kalibutan dili higugmaon. Pasagdi ang lawas mamatay kay ang lawas mamatay baygon kay ang lawas makasala. Dili ba ni distorted nga reality, di ba ni distorted faith? Nga usahay mingon ta nga kung ang Ginoo o ang Dios nga magubuhat, kung ang iya pang giluwas sa kalibutan ang ato rang kalag, di na kinahanglan ang Dios magpakatao.
What's the reason? So may rason ang Dios magpakatao kung wala siya'y pagtagad sa atong lawas. Di ba? Ang teaching, healing, preaching ministry, it's about health condition. It is about health para maling kawasta sa atong kahimtang sa panglawas. Sa pag-ali ni Ginoong Hesus sa kalibutan, kinsa man ang ginaayo niya, ang tanang giayo, ilabi na sa mga masakiton. Pagtuo nga nakinahanglan sa kibalo kaalam aron masabtan nato ang atong mga pag-antos. There's a need for us to understand our faith, our sufferings, our pain, our agony, our affliction, persecution, and tribulation. Usahay diha sa mga pag-antos sa makaron sa COVID-19, usahay atong pasangilan ng Ginoo. Ingon ang Ginoo nga asa naman ka Ginoo sa among pag-antos, hapit naman unom ka buwan nag-antos mis COVID-19. Wa nami paglaom, wa na kami kaugmaon pa sa kahimtang sa kinabuhi. Usay itong pasangilan Ginoo nga kung ikaw Ginoo gamhanan, asa naman ang imong gahom, asa naman ang imong hustisya sa among kahimtang. Ang pagtuo importante nga masabtan niya ang kahimtang sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Sama ka nato. Kinahanglan dili kita mawad-an sa paglaom sa kinabuhi tungod kay ang Christian education nagtudlo nato nga kinahanglan atong pagtuo makasabot sa mga panghitabo sa atong katilingban. Faith that seeks to understand or interpret the realities of life. Pero dili nato masabtan ang kahimtang sa atong kinabuhi kung wala nato ang kaalam o kahibalo. Faith could not stand by himself, but faith needs wisdom and knowledge. Mo nang magtuon ta kanunay. Dili sa UCM, kung mo-apil ka, gabos tayo sa UCM, mulambog yung ka kay diya sa UCM mag-discuss bisan unsang diskusyon pwede. It could be Bible study or theological discussion, economic discussion, political discussion pwede. Because scriptures nagtudlo nato sa pangatibuk-an nga kahimtang sa kinabuhi. Mag-iskot og emotional, mag-iskot og psychological, physical, mental, spiritual. Kaya kung kita masakiton, dili man ta mahimong kabahin sa buluhaton sa Dios. So kinahanglan ang pagtuo gipalig-on sa Kristohanong edukasyon aron ang pagtuo mahingpit. No. Kana bitaw ingon nito nga ang pagtuo mahingpit diha sa kahingkod sa kibalo sa atong Ginoong Kristo. Gani diha sa Lucas 2:52 niingon ang writer sa dihang si Jesus nawala sa iyang ginikanan sa diha sa templo, tulo ka adlaw na siya nawala, unya gipangita siya mga ginikanan dito sa mga kapanatihan, ilang mga higala pero wa gid na makit-i. Sa diha nakahinumdum sila nga dito sa templo nibalik sila. O pag-abot sa templo, nakita nila si Jesus nga nagtudlo at the age of 12, nagtudlo. Nga nangutana ang iyang mga ginikanan nga to kaniya nga nganong ni amang ka din eh. Ingon siya. Nakalimot ba mo nga kinahanglan ang anak sa tao maghimo sa iyang kakuhan, sa iyang responsibilidad sa pagtudlo may tungod sa paghari sa Dios? At the age of 12, kita, pila na matakatuig ni mong membro sa CCP? Maabot na batag mga decade? O 13 years, 20 years, 30 years, 40 years. Kumusta man ang atong teaching ministry? Kung nakabahin ba kita sa teaching ministry sa simbahan?
Nagpasabot ka na kung wala pa ta ni abot niya na nga yugto sa tong kinabuhi. Nagpasabot nga wala pa mahingpit ang atong growing faith. Wala pa mahingpit ang atong growing faith. Kinahanglan ato masabtan ang atong mga kasinatian, maayo man o dili, kay kun kini pagbuot ba sa Dios o baka bunga o resulta ba sa pagbuhat nato sa kasalanan o kapakyasan sa atong kinabuhi. Ikatulo, Christian education moves us its goal for the advancement of God's kingdom on earth. Di ba ang pag-ampo ni Jesus, ang the Lord's Prayer ningon siya, Amahan namo nga nas mga langit, pagkadaygon ang imong ngalan, muanhi ang imong gingharian, pagmatuman ang imong kabubuton, maingon sa yuta, maingon usab sa langit. The kingdom of God is now, here and now, and we should participate in building His kingdom here on earth. Ang Christian education nagtudlo nato ni ini nga kinahanglan ta mo apil sa kibuhaton sa Ginoo. Unsa man ang kingdom of God? What is our definition about the kingdom of God? The kingdom of God is present, where faith in Christ is shared, where healing is given to the sick, where light is given to the blind, where liberty is given to the captives and oppressed, where love, justice, and peace prevail. Mo ni ang kahimtang kung anaa man gani ni nga kahimtang sa atong kinabuhi. Now, we are participating for the advancement of the kingdom building of God on earth. This is our ultimate goal as a members of the kingdom of God. Kung mabot ang panahon nga kita lalino na ngadto sa himaya sa Dios, it could be physical death. Ang pangutana sa Ginoo nato, kung kita kabahin ba sa pagmantala o paghari sa Dios sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. As saved and part of the kingdom of God, we are called by God in Christ to work for the advancement of this kingdom. Og kitang tanan kabahin ini. Ang teksto nga itong gibasa sa unahan ng ingon dito, mas maayo pa ang pagtamod sa kaalam o kahibalo kaysa plata o bulawan. Wisdom and knowledge is higher than money and resources of the world. Si Pablo usab nga to kang Timoteo ningon siya, ayaw pag kulang sa imong pagpakalagan. Don't be complacent with your ministry, but be and have courage to possess the intellectual powers that you have received by God, and show yourself purity and goodness, and live with capacity, love, and devotion, because this is your call. This is our calling. So busa mga igsoon ko kang Kristo, ang papel sa Kristo edukasyon mo kini ato kining sination sa atong kinabuhi bisan unsa ang hagit nga nagapaabot kanato sa kinabuhi. Usay gani kami na sa teaching ministry, usay mingon nga di sa taron magtudlo og Sunday school, di sa ta magtudlo og Bible study kay grabe ang pagtaas sa COVID-19. Usay kami makuan gani mi matandog mi usahay. Labi na kung nay magtawag namo mingon nga, pastor, katong naging adlaw pastor, naging semana pastor, imo ba ning na-associate kining mga tawhana? Kini sila? Oo. Pastor, mandatory ra ba pastor nga magpa-rapid test mo? O baka ang magpa-swab mo?
Yung ano man na igsoon, kay katong inyo na associate, inyo na kuan na COVID-19 pastor. Usay inyo na no, urag lisod nga kahimtang, no? Gani si Tagli ang Archbishop sa RC sa pag-uli niya sa Pilipinas, COVID-19 positive siya. Pero asymptomatic. Tayog taon ang simbahan. Basi unsay mabalaka sila kung unsa may tabo ni Tagli. Maigsoon, bisan tuod ko ng atong kahimtang talandogon o ang balatian ng COVID-19 walay pili kung unsay imong academic attainment, imong economic strata, unsa ka kadato, unsa ka kabos, walay pili ang maong balatian. Apan walay pili ang kaalam sa Dios. Walay pili ang kahibalo sa Dios nga gihatag kanato. Ang atong gitudlo nga pagtulunan sa iglesia makasabot nato nga bisan unsang panahon o kahimtang sa itong kinabuhi, we are born to glorify God to the rest of our lives. And we need the Christian education that will lead us in the growing of our faith in order for us to understand and interpret the realities of life. And we are called by God to move on its goal for the advancement of the kingdom building here on earth. Maginaot kita, nga bisan unsa kabugat o kalapad o kalalom ang atong responsibilidad, atong hinumduman. This is not our own duties. This is our commitment to our risen Christ. Dili ni atong pagbuot kini sa Dios diya kang Kristo. Nga mahimo kitang kabahin sa iyang malikawas ng buhat ngadto sa kalibutan. God is good. Hinay man lagi. God is good. All the time. Hinaot pa. Mga igsoon ko dakang Kristo ato na nadungog ang mensahe sa Dios sa lang kanatong tanan. Isip mga anak sa Dios panlimpasugan nato kang atong pagtuo pagkinabuhi makahimaya kaniya. Karon ato andamon ang atong kaugalingon diya sa litania sa tubag-tubag sa krido sa mga bata. Nagatuo kita sa Dios Hesus Kristo sa makausa na himong bata aron ang iyang gingharian mapaambitan sa tanang katawhan. Kung anaa kanila ang pagkaon o gatas, kaayuhan sa mga balatian, balay nga ilang kapuy-an. Nagatuo kita nga ang tanang kabataan sa umaabot nga panahon magapuyo sa kinabuhi, diin ang Dios maoy magpahiluna. Diin ang tanang tao magatamod o magbaton sa kasing-kasing, isip o sa kabata. Diin ang gugma, hostesya, kalinaw o pagpasaylo, maoy mo patigbabaw. Karon atong adamon ang atong paghalad sa itong mga kinabuhi o bunga sa atong hinaguan. Si Apostol Pablo nag-ingon, timan-ing ang nagpugas og jutay, mag-ani og jutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan mo hatag ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang gusto. O dili magbagutbot, ni maghuna-huna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa maghatag nga malipayon. Karon atong ihalad pag-usab ang atong kinabuhi og bunga sa atong hinaguan, ngadto sa halangdon, apan maluluyon mahigugmaong Dios. At sabi ng
pinangipasakin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-iisip dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man na kumting na, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa iyong nagkalaan. Munting tinit ko'y iyong pakinggan. Simple gawin, ika'y hahandugan. Nasasalamat ko'y sa'yo dahil itibig mo. Inibig mo kahit bata ko. At sabi ng iba sa'kin, ako ay bata pa. Di pa raw marunong mag-iisip dahil bata pa nga. Nangangamba, natatakot, minsa'y nadarapa. Mahina ang damdamin dahil bata pa nga. Munting bata man na kumting na, ngunit di naman sa isipan. Sa puso ko ay may awitin sa iyong nagkaraan. Munting tinit ko'y iyong pakinggan. Simple gawin, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil itibig mo. Inibig mo kahit bata ko. Munting tinit ko'y iyong pakinggan. Simple gawin, ika'y hahandugan. Pasasalamat ko'y sa'yo dahil itibig mo. Inibig mo kahit bata ko. Inibig mo kahit bata ako. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Dalaygon ikaw, Diyos, sa among makinabuhi, ani among mga halad, ang among makinabuhi, ang tipik sa among kinitaan. Dalaygon ikaw nga nagasangkap ka namo sa tanang panginahanglan. Dalaygon ikaw nga padayon nga amuma ka namo, ug nagadasi ka namo, nga diin ang among kinabuhi, among gayong ibalik da kanimo ingon nga buhing halad, alang sa pagpadayon sa imong mga buluhaton, labi na sa pag-amuma sa kabataan sa imong iglesia o diya sa katilingban. Ginoong Dios, dawata ang among mga halad, lakip ang among mga salapi, timaan sa among pagmahal kanimo ug sa imong buluhaton, o Dios. Itugot ikaw magabendisyon ni ini nga makatabang kini sa pagpalambo sa imong gingharian ibabaw sa yuta, ug pada namong gilauman ang imong kadagaya mag-abot kanunay sa imong makatawhan niini nga iglesia ug bisan pa sa tibok nga kalibutan. Kini ang among mga pagpasalamat, pagpangaliya kanimo, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Amen. Pabilinta sa pagtindog, samtang magapakigsaad kita sa Dios sa ato mga kakuhan o katungdanan ngadto sa ato mga kabataan.
We are happy to be educated and nurtured by the whole church. Thank you, parents, guardians, and yayas for bringing us to Sunday school and junior worship, for the understanding, patience, and diligence of our teachers and preachers. Thank you. We assure you of our cooperation by listening to you. Tanan, we are always there to support you in our collective efforts to grow in the knowledge, wisdom, and stature of our Lord Jesus Christ. We love you always. Padayon sa atong simba sa Dios diya sa himno sa pagpanugyan. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us the heritage of faithfulness, pass on to godly lives. Oh, me, all who come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light our way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, me, all who come behind us, find us faithful. After all, our hopes and dreams have come and gone, and our children's after all we've left behind. The clothes that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, me, all who come behind us, find us faithful. May the fire of our devotion light our way. May the footprints that we leave them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, me, all who come behind us, find us faithful. Magampo ta. Mapasalamaton kami Ginoo nining pinasahi nga Domingo o bulan. Tungod kay napahinumduman kami sa among kaakuhan nining Christian education and nurturement. O Ginoo, hatagi kami kanunay sa kadasig sa pagpanudlo sa among mga kabataan, ilabi na nining panahon sa pandemic. Nagampo kami alang sa mga ginikanan nga magpadayon gayud sa pag-educate and nurture
kami unta usab sa among kaugalingon mamahimo gayud nga example and equip adunay kaalam ug kahibalo sa Biblia sa iyang pagtulunan nga maghatod sa mga kabataan nga among gitudloan sa dalan paingon sa kinabuhi. Salamat Ginoo niining bulan sa Christian Education and Nurture nga nagpahinumdum kanamo sa pagtulunan nga himayaon ikaw namo tungod kay pinaagi ug diha kanimo nakaangkon kami sa gasa sa kinabuhi. Ug tungod sa kahinungdanon sa Christian Education and Nurture, dinhi usab nahulma ug mitubo ang among pagtuog, pag-ila ug pagtuon sa imong bugtong anak nga mao si Jesus. Pinaagi sa kahibalo ug sa imong kaalam. Ug Christian Education and Nurture nga kami kinahanglan gayud nga moapil sa pagpalapad sa buluhaton sa imong gingharian dinhi sa yuta. Inaot kami Ginoo magpadayon nga magdasig sa pagtudlo sa among mga kakabataan aron ang mensahe sa Christian Education and Nurture mapasa niining henerasyon ug sa sunod nga henerasyon. Ug karon panalanginan ug bantayan kita sa Ginoo magmaluluyon ug mahinatagon siya kanato kahimutan kita sa Ginoo ug atagan kitag kalinaw gikan karon ug sa walay katapusan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.